بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال حبيبنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah au kama qala alaihi salatu wassalam. Yani alhamdulillah terbalu syukur pun apa Allah Subhanahu wa taala. Ông Rahman dan nit enam mai mừng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ploh gai lo nikmat kong tim ta gai kong tim ta tiga thau semnun. Di antara nikmat kong Allah Subhanahu wa taala gai dan jah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka oleh sebab ini gak sa jika gai tuan nikmat ni kong Allah Subhanahu wa taala gai ni. Dan yang gai perlu salawat dan salam napa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ông asbab senang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ông asbab korban dap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama Islam mai behtal begini. Dan yang gai gangkung lo salawat napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan harap lại pak gai akhirat ke gai temu dalam jemnom. Tapi gai temu dalam jemnom gangkung hau syafaat meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Bila atas ai kalau mulia tisi Allah Subhanahu wa taala, maka telau teh tegai pelahum yai pelayah menggenggau siam ke pahla gang kumpai. Bismillahirrahmanirrahim. Tegai hu yai pelayah menggenggau nan. Ya lai mi wanai huka io meng video yai menggenggau Bismillahirrahmanirrahim nan telap yat wa insyaallah video nan tok dalam kan YouTube lan. Tok dalam channel YouTube lan Ustaz Mansur. Lepas nak insya-Allah kita akan hibah menggenggau video kum yai menggenggau siam ke pahla dengan kumpat Bismillahirrahmanirrahim nan. Maka pak sagai ni lan kan muzakarah hong miwa tas ai lan kan baca bai muzakarah hong miwa tas ai menggenggau hukum-hukum ba bismillah. Kat laut teh gai pelahum yai menggenggau siam ke pahala bismillah. Tapi gai ni insyaallah kita akan himjai menggenggau hukum ba Bismillahirrahmanirrahim. Ya ke kia kani gai tang ba bismillah nan nyu chừng wajib. Tang mata piawlia ba bismillah nan nyu chừng sunat. Tang ba bismillah nan nyu chừng harus dan tang ba bismillah nan nyu chừng haram. Như chừng haram maka ini dan akan himjaikan menggeng hukum baik Bismillahirrahmanirrahim. Maka telah mengtiai temu yai menggeng hukum baik Bismillahirrahmanirrahim nan maka tiai dạo thao định nghĩa, dạo thao makna, dạo thao định nghĩa, dạo thao istilah apa yêu haram, apa yêu makruh, apa yêu sunat, apa yêu la harus. Maka lenkan bak serai lenkan pacbai meng makna kalmah nan. Yakni ya thật ngữ menggung kalmah nan với là haram. Maka dalam istilah ulama fiqh, dalam định nghĩa ulama fiqh, dalam định nghĩa ulama fiqh, dalam istilah makna ulama fiqh, maka yêu là haram ke gak yêu là wajib nan ke. Wajib nan gal ka kum kai ngạ náo gần kai pahala ka kai. Gal ka kum kai ngạ náo gần kai pahala ka kai. Dan kai lui ngạ gần kia tu sa ka kai. Gần mượn tu sa kai. Yang kia đấy gái tu sa. Makanya yêu lại wajib. Gal ka kum kai ngạ náo gần kai pahala dan kai lui ngạ gần kia tu sa gần mượn tu sa kai. Giao ka sembiang 5 waktu. Maka sembiang waktu itu wajib
fardu apel te ngak nau pe pahala tan dia lui ngak nyu gang ngak tu saat gai dan yang ialah wajib hong fardu semua kau dalam mazhab Syafi'i dai wajib kalimah wajib dan kalimah fardu ni makna yau kau nyukai dia kau di pilai di pil temu dalam bab haji insyaallah kena vậy dan tituannya ialah sunat ni kan gal ka cùng cái ngã nào gặp cái pahala cái gái dan cái lui ngã nào gặp kia tu sa thì lui ngã nào gặp mỗi tuổi thì gal ka cùng ngã nào gặp cái pahala cái thầy gần khiên khách về thầy ngã cảนั้นdan cái thứ ngã gặp kia tu sa về thầy Allah subhanahu wa taala mỗi tu sa thì mỗi tu sa to cái yêu lấy cái cũng sunat này nên dạo cả sembilan sunat qabliyah sembilan sunat ba'diyah maka sunat ni maka ialah sunat di klaunya ialah ka cũng makruh hatun makruh ni tayah tu maknanya ialah ka cũng moh ka gật cơ ialah ka makruh apa ialah makna makruh apa ialah makna makruh nan gal ka tiai ngak nau gang mau dosa ti tapi tiai lui ngak ka nan ia tui perintah Allah Subhanahu wa taala maka gang pahala ka tiai ialah ka makruh yani gang khiên khách pe tiai lui ngak khiên khách pe tiai ti ngak ka nan chui ialah ka makruh apa ialah ka makruh nan gal ka kong tiai ngak nau gang mau tu ti gang mau dosa ti ka makruh dan tiai lui ngak nyo ia tui perintah Allah Subhanahu wa taala maka gang akan Allah taala akan hibrai pahala ka tiai Allah Subhanahu wa taala akan hibrai pahala ka tiai ini oleh ka makruh dan hukum wajib sunat makruh dan dipaknya ialah harus mubah ialah mubah oi dia ka kung harus nan gal ka kung tiai ngak nau gang hop gai pahala ka tiai dan tiai lui ngak tiai tuh ngak Allah Subhanahu wa taala hum tu Allah taala hum tu sa ti ialah ka kung harus ka harus nan ya gal ka kung tiai ngak nau po hum tu ti po gai pahala ka tiai dan tiai lui ngak po hum tu ti gai ka kung harus giao ka ngui cok khan ao harus bưng nhum harus nhau tiai ngak nau pahala dan tiai lui ngak có hối tu sa gai ialah ka cũng harus thì kalau nyop ka cũng haram ka cũng haram gal ka cũng haram nan ya gal ka cũng cái ngã náo gang ngã tu sa thai gang mu tu sa thai Allah Subhanahu wa taala mu tu sa thai dan thai lui ngã kia tui perintah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala gai pahala ka thai yap ka haram giao cầm nhum lặng ni haram yang thai ngã náo po akan himu tu ka thai akan himu tu sa thai akan kia tu sa akan himu tu sa thai ialah dia lui nyum lang kia huai na pa Allah Subhanahu wa taala ia tui perintah Allah Subhanahu wa taala ia dah kop dau meng Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan hibrai pahala ka tiai ia lep ka cũng haram yani ka cũng makruh ka haram ni ulama pha chứng thua kai makruh ni ialah makruh li zati makruh li zati makruh kia đập như anh makruh do đập như anh do sạt như anh cái do đập nhau do sạt như makruh do cả tiai bụi bụi tây yang tham ta bụi tây nó bụi nó làm mà sập ấy tới makruh ialah makruh li zati makruh cái do bụi tây nữa anh thì tuanya ialah makruh lil aridi makruh do sebab kungkai do hal kungkai do sesuatu kungkai paramai còn những bên makruh do cả bưng poson tây bưng poson tây cái mata không còn như makruh thì pilih tes miang berjemaah pian tes miang berjemaah là chệ gang pian bưng poson tây nó như bầu cho bồi thì bưng làm cái ăn thì bưng làm cái ăn ta poson tây nó xem kia tao poson tây nó bưng nó như bầu cho bồi như bà thì bầu cho bồi cái nó miang berjemaah nào chệ gang nhỏ căn đi bà phải làm khan gang nhỏ căn gặp susah gang sebab bầu cho bồi thế mà tao cầm nhớ mất makruh lại xem thì sang makruh cái makruh pi ni dia sebab kungkai akan sebab poson teh ni sebab dia nak semeng percuma honggang sebab kungkai maknanya ialah makruh lil aridi makruh dia hal kungkai je mai makruh dia sebab kungkai ni haram ni ulama pa chứng
chừng ulama pa chừng tua gai ni le yêu là haram li zati haram kêu đậpនឹង haram yêu cái lặng nó đập như haram yêu là haram li zati jadi kan haram lil aridi với là haram lil aridi dia haram kêu sebab ca cùng cày sebab hal cùng cày do sebab gơ gao cùng cày giao ca thì mượn e miếng không e cũng kể trộn misalnya dia cho tigang thì mượn e này máy thì phải mượn miếng maka haram mượn miếng cái maka haram thì nó không cần haram sebab e nó e nó đại không mình tapi haram không định nè thì nó cho tigang maka chừng haram bên makanya ialah haram lil aridi haram kêu ca cùng cày thì mượn mày kêu ca cùng cày cần kêu đập nâng ai ngò do cần e nâng ai ngò kêu định nè cái giờ nè cái nó cho maka chừng haram mượn miếng e gửi cho e không thể cho thì mượn miếng từ mượn miếng maka haram kan ya đến nghĩa makna dalam kalimah nan tok dia tháo trom cái dai mưa con bismillah maka dia giáo về tháo mừng gương gạo makna về tháo cái istilah về tháo thực ngữ với là haram với là sunnah với là makruh với là harus với là makruh với là harus với là haram maka cái này là akan himjai menghukum baik bismillah nam ta'ala menghukum akan suat dalam kitab ad-dalalatun nafi'ah cũng kurang nyom ta ya al-imam al-alamah Ahmad bin Zan bin Alwi al-Habsyi yang ulama pun baca berkata menghukum baik bismillahirrahmanirrahim maka kat dalam kitab dalam kitab apa Bismillahirrahmanirrahim ahkamuha khamsah hukum baik bismillah nam ta'ala menghukum ahkamuha khamsah hukum baik bismillah nam ta'ala menghukum Misalnya kan wajibatun, misalnya wajib. Hukum misalnya wajib baik bismillah. Baik bismillah ni wajib dipilih kama fis salati inda Imam Syafi'i. Kama fis salati indal Imam Syafi'i. Yang baik bismillah di dalam sembahyang di sisi Imam Syafi'i. Biar nanti baik Fatihah dalam sembahyang dia. Di antara rukun sembahyang nan dia baik Fatihah. Biar nanti baik Fatihah wajib dia baik bismillahirrahmanirrahim. Biar okey. Do dalam mazhab Syafi'i dia bismillah nan chỉ hasa ayat di dalam Fatihah gai. Biar nanti dia baik Fatihah dalam sembahyang wajib dia baik Bismillahirrahmanirrahim. Dia okey. Biar bismillah nan chỉ hasa ayat di dalam surah Fatihah di dalam mazhab Syafi'i gai. Maka dia wajib dia baik bismillah. Biar baik bismillah Bila tempat Fatihah dapat bismillah dalam sembahyang dia maka Fatihah dia sah. Bila Fatihah sah maka jeng sembahyang dia sah. Dia okey Fatihah nan chỉ hasa rukun di dalam sembahyang. Bila Fatihah sah maka sembahyang dia akan sah okey. Karena ya bila kung ini wajib pada Fatihah bila dapat dalam sembahyang bila dapat wajib pada bismillah bila dapat Fatihah di dalam sembahyang. Hukum misalnya hukumnya wajib dipilih dapat Fatihah di dalam sembahyang maka wajib pada bismillahirrahmanirrahim. Kedua bismillah ini temu asa ayat di dalam surah Fatihah di dalam mazhab Syafi'i. Tituannya hukum bismillah mandubatun. Hukumnya yang sunat berkata baik bismillah. Yang sunat berkata baik bismillah. Dipilih inda kulli amrin zibalin. Gal ka kung siam. Gal ka kung siam maka pada baik bismillah. Inda kulli amrin zibalin ay sahibil hali yahtamu bihi asyari'. Gal ka kung siam cũng gần chặt tục là sầm khăn thì làm syariat. Bên syariat ya chặt tục là càng siam càng sầm khăn maka sunat berkata baik bismillah. Cũng chặt tục là sầm khăn. Cũng chặt tục lại cũng chạy là quan trọng di dalam syariat di dalam hukum nah di dalam syariat nan kanan maka sunat berkata baik bismillah. Jauh kabar misalnya jauh kata li fil kutubin
nafi'ah yau ka ngak tam kung gam napan pian lai te kan ngak asa pok tam pian lai kan kerang asa tam pian kan ngak pok tam kan ceh asa tam maka sunat pai te ba bismillah kiwap ka ceh tam ngak tam ka kung syariat ការគង់ syariat ការគង់ hukum ia là សំខាន់កាង maka ពេលនេះ sunat ពេលកតកាយ Bismillahirrahmanirrahim wal akli ដល់ញ៉ាំកាយទីពេលបឹង maka ពេលទៅបឹងញោមនេះ sunat ពេលទៅ Bismillah កាយ ពេលទៅបឹងញោមនេះ sunat ពេលកតបា Bismillah កាយ មកកៅក្រាំងតាម sunat ពេលទៅ Bismillah walubsi as-saubi យ៉ាងកាយងួយជក់កណ្អោ maka ngôi Jumat ni sunat pada baik bismillah gel perkara kung semkan di dalam syariat saat ia perkara semkan maka sunat pada baik bismillahirrahmanirrahim maka hukum itu kan sunat dipilih gel perkara kung syarak yang semkan maka sunat pada baik bismillah maka hukum tiklau baik bismillah mubahatun harus baik tiklau hukum tiklau tang baik bismillah harus dipilih indal mubahatil lati la syarafa fiha indal mubahatil lati la syarafa fiha tipil ngak ka cũng harus kung syarak ia lại mulia kan kung syarak ia lại bình thường kan cao sầm khăn di dalam hukum syariat hukum syarak hukum maka hukum ia lại ka bình thường maka tipil ya harus tiap baik bismillah tipilan tengok kanan harus kat kai baik bismillah kanaqli mata'im min makanin ila makanil akhar kanaqli mata'in min makanin ila makanin akhar giao ca cái pindah đập giao ca cái pap đập pa sap đập mừng pi ní nal pi kai misalnya đập cái to đi phòng khách cái pap đập nó chết nào lắm phòng ngủ rồi pi cũng đây thế maka kanan ka harus maka piannya harus dapat bismillahirrahmanirrahim guys tapi ialah dapat bismillah pianan niat kan hu barakat bismillah maka Allah Taala beri pahala guys tapi pian lai te ngak kang harus betul hu niat mở barakat bismillah niat kan niat barakat pahala tapi pian te ngak kang kung harus kung syarak ialah kan mulia betul ngak nau maka guys maka harus dapat bismillah tapi yah lại gay pak bismillah gay niat mở barakat bismillah nan maka gay pahala gay hukum tiklaunya kan hukumnya mubahatun harus pak bismillah dan hukum tipaknya kan makruhatun makruh tepat bismillah makruh tepat bismillah makruh tepat bismillah tepat bismillah gay gay pahala tapi dia lui pak bismillah di bilan dua tui perintah Allah maka gay pahala tebu hukum tipaknya hukum kan makruh tepat bismillah makruh dipilih indal makruhi lidzatihi kanat fi asyaibi dipil ka kung makruh dipil cái ngã ka kung makruh ke yo zat nhung ke yo ka an makruh ke yo ka an makruh ke yo sesuatu na makruh yo zat ka na makruh maka tai ngã nào mà tai ngã ka makruh nan maka hukumnya makruh ke pak bismillah misalnya ya oke kanat fi asyaibi yo ka pui bộ tây bên gần ta bộ tây tập đây thì cọ ní lâm mà sắm sắm y tế makruh bụi tapi bên này bụi tập bismillah makruh bên này pahala makruh bên này bụi do cái do bên đây càng makruh cái ngap càng makruh tập bismillah pahala makruh và bismillah thì bên ini makruh liza thì makruh cái do đập anh makruh jadi cái makruh lil ariti kalau ariti nan giao can tiap bang puson tây tiap bang puson betul kena sembiang di masjid makruh lil ariti benar makruh ke hal mukai maka tetap gang sunat betul pak bismillah kum ya lại tengok kai kung makruh karena suatu kai bukan kiwa saat nyup đập nó bukan suatu kai kiwa điểm này kai maka tetap gang sunat betul pak bismillah maka hukum tipaknya kan tipaknya bismillah makruh dipilih tengok ka kung makruh saat kan anh kiwasat kan maka pianan makruh tiap bismillahirrahmanirrahim maka hukum tilmeunya hukum pak bismillah tilmeu muharramatun gang paharam
haram pak bismillah dipilih hukum tilmau ni haram pak bismillah haram dipilih inda fi'lil maksiat itu tengak perkara maksiat napa Allah tu tengak dosa pak bismillah haram pak bismillah dipilih tengak dosa dipilih tengak maksiat napa Allah subhanahu wa taala pak bismillah haram dipilih kazina maka orang tak misal ya kapdi punya zina pian ngak zina gang ngak zina nyupak bismillah di ngak zina nang haram ngak zina haram ya pak bismillah haram ka yah lai nyupak bismillah nyo niat leh loh hong kalimah bismillah nan maka huai cái lệ na chừng kafir ya lai nyupak bismillah di pilih ngak maksiat ni pak bismillah hong niat leh loh maka ulama lại huệ gang nan lệ tít lắm murtad lệ chừng kafir ka sebabnya di atas ai apian lai ngak maksiat cuy tu bismillah yo bismillah pian haram pa pian ngak dosa pau khe dosa ya ngak zina pau khe dosa saya tapi bismillah ka pau khe dosa saka dua bang dosa wasyarikah dan dip này chầu nó cho nụ gang nó cho tay gang nó cho phúc giao các bismillah haram pak bismillah thì biến nó cho tay gang nó cho nụ nó cho tay gang pak bismillah cả haram pak bismillah thì biến hậu pahala bahkan po mực tua thế cái đã cho nó từ xa á pak bismillah từ xa tua giờ lại thì biến pak bismillah nó nhon điện leh lo không bismillah ai pa nó chừng kafir cái kalau sebenarnya ingat cuy ya ke bismillah dipil ngak maksiat cuy bismillah wa ghairiha dan kai nak bị cùng maksiat kai nak maka cuy ya ke bismillah maka dalpi ni ulama la hukum bismillah ni ta lemeu kalau sebenarnya di atas ai maka lên sakrah payah di atas ai menggenggam hukum bismillah maka tak iya nào dipilih lai tepa bismillah dipilih lai tepa bismillah maka tak iya nào tùy hukum ni kong ulama cek mai kong ulama kan dekat kai atau te thao nu naik dipilih lai tepa bismillah di atas ai kalau melihat isi Allah subhanahu wa taala maka lên hậu pa ya sa hukum menggang bismillah ni harap lai gup lan dan biwa atas ai gang kong bawah video ni tiadiat amal dan tan lapak hang kai engka thao menggenggau hukum bismillah ni untuk kai ho pahla mai meng Allah subhanahu wa taala gel ka kong tiap sai nào gel ka để chia sẻ nào gel ka để khang gang gel ka này cùng đông di dalam siam ke menggenggau agama Allah subhanahu wa taala akan hip kai pahla kat kai pahla bala oleh sebab itu dan haraplah ibu atas ialah bawah video lan maka dia chia sẻ maka dia kan link chia sẻ video ni để subscribe video ni untuk yang kai tahu kai menggenggau hukum pak bismillahirrahmanirrahim untuk buat senang untuk pak bismillahirrahmanirrahim ibu atas kalau melihat isi Allah subhanahu wa taala maka ialah ibu atas maka coba menggenggau bismillah ni yang tin di messenger soalan insyaallah menggenggau câu hỏi ni số dan akan hadith dan akan ingat video dengan celai nampak biwan insyaallah menggenggau ni ialah tiap ka cebai bismillah ni sebab telau dia len biar menggen pahala bismillah maka pian ni dan biar menggen hukum tepat bismillah pian lai wajib pian lai sunat pian lai makruh pian lai harus pian lai haram akan len kan biar biwan kalau melihat isi Allah subhanahu wa taala maka ialah tiap bawah video ni manfaat baik grup guys dan baik kai maka dia chia sẻ video ni untuk teh pahala mai meng Allah subhanahu wa taala di atas ai kalau melihat isi Allah subhanahu wa taala ialah len jana dalam video ni ta kuah kang ta khilaf ta trong bên này maka haraplah mi atas ai bawah video len maaf paling balu Yolan manusia tentang manusia ni tentang ta kuah gang ta kilau ta trong bên trong teh maka oleh sebab itu dalam kaum maaf nampak mi atas ai jah lại lên dài nào dalam video ni ta một người nay usam ta lên giáp gang kilau giáp gang yuk trong maka oleh harap lại mi atas ai maaf paling balu maaf paling balu
dalam doa napa Allah Subhanahu wa taala gai pai gel gan ku ia video lan semoga haraplah Allah Subhanahu wa taala buon diski pai gang dan diski halal dan juga Allah taala patah mo nan untuk bertam amal ibadat gai napa Allah Subhanahu wa taala dalam doa napa Allah Subhanahu wa taala gai pai gel gan ku ia video lan hajatnya dalam dunia akhir ni Allah taala ke hajatnya Allah sempurna hajat Allah Ta'ala sempurna hajat dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Amu biwatas ay kalau mulia tisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tahniah pemnulan maka dan kau 40 bini dan kau 40 bini wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.